Sa sunod na ko nga pangutana, imong gigamit ang buhat Lucas 4:16, sakto dili. Sakto. Kining sulod sa sinagoga nga giadto ni Kristo, kauban nimo ni dili. Dili ko gauban pero sulundan Okay, sa mga di moy ninyo sulundan. kauban. Dili ko gauban pero sulundan sa mga moy sulundan. Okay, salamat. Unsa may ilang reliyon ani? Mga Sabbath keeper, Unsa ilang reliyon? Wa ko nangutan wala. sa keeper. Tinuhuan sa mga Hudiyo. Unsa may tawag ana? Mga kuan, Sabbath keeper. Sabat keeper? Oh. Ang mga Hudiyo sabat keeper pero Sabat unsay keeper. ang akong pangutana, wa ko nangutana sa tao individual. Oh. Ang akong pangutana unsay ngalan sa ilang tinuhuan? Seventh-day Adventist dili. Wala ko magpamatuod din nga Seventh-day So, Adventist. dili Seventh-day Ang Adventist. akong gipamatudan mao nga si Kristo nagbilin og sulundan aron man nagsunod ta sa intinog. Di man dinhi sila mga Seventh-day Adventist. So admit taron nimo karon nga katong tinuhuan nila wa ka masayod brad. Kanong wala magsayon pamatuod man ganita kay ngon. O Niabot unsa sa na? Nazaret. Kay nasayod man ka unsa may ilang tinuhuan? Sa pagtuo mahitungod kang Gineso. Unsay ngalan? Kristohanon sumala sa ingon. Kristohanon? Dito sugdi Sure ka? Mabasa ko Sure klaro. ka nga ang tinuhuan Basaha. sa mga Hudiyo, Basaha. ang ngalan sa tinuhuan sa Hudiyo. Dito pag Sure sugdi ka, pagtawag karon og Kristohanon. Sure ka nga. Kanang pulong dito pag Ay, kadali dito sa Brad. Kadali sa, wa ko gisugdan nangutana, sila Brad, ha? sa pagtawag Wala og ko nangutana, Kristohanon. Brad. Wa pa ko nangutana, Brad. Nagkaroon ng Ako Kristohanon na unsay sila. unsay tinuhuan sa mga Hudiyo. Wala ko magpamatuod sa tinuhan So sa wala Hudiyo. ka masayod, Brad. Dili ko moingon nga wala magsayod. Katong imong Gawas gi- ko nagpamatuod ko katong nga tinuhan imong- sa mga Hudiyo. Katong imong giingon nga Kristohanon, so dito mo itubag. Mao titubag na ko ay pagbuot. Mao tay tubag. Okay, daghang salamat. O mabasa na ko sa Biblia nga Judaism ang ilang reliyon dili Kristohanon. Uyonon nimo nga sipyat ka. Wala ko magpamatuod mahitungod sa Judaism. Sa ato pa wa ka masayod nga ang relihiyon sa mga Ang akong Hudiyo, ipamatudan mga Brad, morning, ang akong ipamatudan karon nga si Kristo nabatasan sa matag adlang papahulay. Wala ko maghisgot og Judaism.